I pozdrav drugari, danas igramo Head Lover Game i ovima nam je došlo nešto umber jako. Facebook ili Donkey Kong Country? Donkey Konga. Who are them? Najveća brana na svijetu. Tu. Who are them ili Kina? Guangzhou. Garden. Jesus. Pudla. Oxfam. Saudijska Arabija. Lijepi zgrade. Boris Becker ili Saudijska Arabija. Boris Becker ima manje. Boris Becker ili Merkur. Merkur ima više. Merkur ili Ticketmaster naravno više. Ron Pickering. Pikera. Diskriminacija od ovog. Gledamo diskriminacija na više. Maroon 5. Pa da imao manje. Tex Avoidance ili George Orwell. General Motors. Valentinovo. Maroon 5. Malo prije sve zazvonešli sa Nestle čokoladice. Malcolm 10 ili tenis. Pa ljudi gledaju tenis, šta ću. Saxofon. Lanos Gaming. Ima više. Futbol. Najvažnija sporedna stvar na svijetu. Christian Dior i ima manje Kristijanče. Bulimija. Puno šta je tu. Matrix. Pa. Calvin Harris ili Code Computer Lab. 590. Kina 1.830.000. Jennifer Aniston. Koliko sam ja lud. To mi je danas. There will be blood, will breeze. Andrej Agassi. A po čemu gazi? Agassi ili Dyson? Mike Dyson. Michael Jordan. Tetris. Šta? Paramount Picnic, Thomas Edison. Bayer. Istanbul. The Simpsons imaju manje. Iako volim tu seriju. Libanon ili Simpson. Shanxi, Earthquake. To je ovo više neki zemljotres. Ed Sheeran. Relenega.
Ajmo. Jupiter. Jupitere. Jupitere, sik. 700. Donkey Kong. Jackie Chan. Illuminati moje manje. Old Boy Shanghai. Suhan. Suai. Chat. Snap. Žilet. Pasta za brijanje. Žilet. The Wolf of the Wall Street. Dead. Joj. The Dark Knight. PewDiePie ma više. Dark Knight ili Badminton. Otkud mu više? Miracles of Depression. Ajde, idemo sad, moram preći ovu 13. Namibija. Chicken and those 90 milja. Insomnia. Insomnia. Ako volleyball. Nah. Roland Garros. Mito i korupcija. Korupcija. Jeruzalem. Gledajte zidina. Jeruzalem, Thomas Edison. Thomas Edison ima više, idemo. Thomas Edison je Australija, Australija naravno ima više. Broadband, math, weather, ima više. Islamofobija. Šta je tu? No, islamofobija, tu nije puno svega. Eating disorders. HP. Santander. Pa ima manje. Banana cake ili iPhone 7. Michael Bay. Ili iPhone 7. Evo sad je 18 priječ. U ovaj minutama ADHD ima više. Ovo sad Alzheimer ima manji. Chicago Cubs ima više. Neken. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, a mi se vidimo u sljedećima.